Teka lang, tumaga, wait lang. Wow, what a lag. Game na, pre. Utak yan, lag. Buset na run niya, run Pinas ah. Run on lag. Man, walang bababa ah. Teka lang, dito mo tayo sa base. Apak tayo ng mid portal ah. 3-2 napak mid portal. Baka makatising kayo. Pasok mid, pasok. Pasok, pre. Pasok mid portal ah. Wala mo na lalabas, pre. Sige, papayamage ako dito, pre. Papalo MP tayo, pre ah. 3, 2, 1. Tara, palo MP. Go. Go na. Tara, pre. Ito, may kill agad yung ambush, isa oh. Low MP, kita. Diretso nyo ang lubak, pre. Diretso, pre. Diretso, mahipit kayo dyan, pre. Diretso. Dito sa lubak lang. Alga, wrong turn. Lubak. Para pag galing parking, pre, filteran nyo dyan, ha. Okay, nandun na sila ata sa base. Ano? Okay, ready, 3, 2, 1, MH. Ay, duel. Wala pa. Tara, papunta ng low MP. Teka, crashing low MP, tara, push. Eto, pre, oh. Eto, pre, compress na masyado. Ready, makase, up, go. 147, up, go. 157, up. Cancel. Sige, palag nyo pa, pre. Push yung gatas, pre. Push yung gatas. Sige, push yung gatas. Okay, nandito tayo sa kalahati. Dito sa may pagkakyat, pre. Tingin macro ko. Makit kayo, pre. Uy, pipilteran kayo ng Phoenix niya, pre, sa baba. Okay. Bilis, akit dito. Ayun na, pre, filter ha. 3, 2, 1, barek. Filter, ready, makase. Up, dito kayo, dito sa taas, oh. Palag, 147, up. Sige, 157, up. Sige, palag pa. Base. Sige, base, oy, mauubos kayo dyan ng, ano, pre, TTS. Base. Ano? Tank? Base. Pa G1 tayo, pre, ha. Base muna. Pasabi pagka PMH, pre. 3, 2, 1, MH, pre. MH. 3, 2, 1. Diretso G1, ha. Diretso, tara, go, G1. Go. Bilisan nyo, para hindi kayo malikuran. 3, 2, 1, likod. Trap likod. Ready makasi, up. Wala, 147, up. Sige, go. 57, up. Bilis ang takbo, pre. Paubos ako ng DDS. Sige, palag pa. Phoenix. Yung iba mag-portal, mag-gate kayo. Mag-ano kayo, pre. Mag-bilog kayo. Bilog. Bilis. Bilog, pre. Bilog. Yan na, pre. Papa-MH ako dito. MH ulit. Yung mga second FS, pre. Lilinis tayo, ha. Ready, 3, 2, 1, MH, pre. 3, 2, 1, push G1. Go na, linisin nyo lahat. Go na, pre. Go na. Push G1. Ready makasi, up. 147, up. Go na, 157. Up. Ito sila, BLX, pre. Tumitira balik, pre. Sige, palag nyo pa. Ipalag nyo pa, pre. Balik kayo bilog. Pre, balik na kayo bilog. Balik kayo bilog. Balik. Mabilisan. Bilis. Magpapa-LO MP ako. Wait lang. Bilis. Linisin kayo nyan. Tank? Asan ka? Bilis. Magpapa-LO MP ako. Wait lang, ha. Saan ka, boy? Ready, 3, 2, Mid. 1. MH dito, tol. MH. Kamid Tara, portal. LO MP. Bilis. Labas na kayo agad, pre. Para hindi kayo manilikuran. Bilis. 3, 2, 1. Darap likod na. Go na. 147, up. Mabilis yan, pre. Balik. Low MP. Palagan nyo, pre. Nakabul kayo. Yung iba, oh. Low MP nga lahat, pre. Low MP. Sige, 9 lang lamang yan, pre. Low MP. UL na UPL. Okay, low MP lahat. Teka nga lang, kulit mo eh. Low MP. City. Pasiti nga ako, low MP lahat, pre, ha. kami Clashing nga, makababa. ready, 3, 2, 1, MH siya dito, pre. Sundoy natin doon, tara. 3, 2, 1, MH dito. Tara, push, sundo. Mid. Ito nga. Ayan na, palagan nyo na, lumalabas ako, makasi, ha. 147, up. Putak, sige, tira balik lang kasi ito sa bilog. Bilog nga lahat, pre, bilog lahat. Dyan kayo, dito, tingin sa akin sa macro ko, pre. Ito, palo MP, ito. Pre, tingnan nyo agad macro ko. Ready, makasi, up. Ayan, salubungin nyo, Ayan, 147, up. Lahat na lumalabas, filteran nyo dito, sige. Sige, lahat na lumalabas, filteran nyo dito. Sige, filteran nyo. Filteran nyo, pre. Dalawa na lamang. Ayan na lumalabas. Ready makasi, up. Go na. Huwag yung tira, balik, pre. Filteran nyo lang. Huwag kayo bumaba masyado. Epis lang. Palag nyo pa. Dito lang lahat, pre. Compress. Si Dwayne, pakisali ako, pre. Bilis, compress dito, pre. Dito sa pababa ng low MP, pre. Ito lang, oh. Ready. Ayan na. Number 1 na ulit tayo, 3, 2, 1. MH, pre. MH dito. MH. Padrap ako city, pre. Bilis na, habol na kayo low MP, ha. Wala na to, ha. Wait lang. Tara, pa low MP. Ito na, pre. Low MP. Ready, makasi, up. Bilis, 147, up. 57, up. Go na. Tapal pa. Sige, tapal pa. Okay na, base tayo, base. Subusin natin. Bilis, base.
Base, 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 base. Tingin kayo likod, pre. Matic na yun. Ano na nga ako eh. Sinabi ko agad, ready. Apak base. Okay, ready. 3. Up MH. 2. 1. MH, pre. Pa G1. Bilisan nyo. Takbo, pre. G1 na kayo. Bilis, bilis. Titingnan ko. Bilis, bilisan nyo. 3, 2, 1. Harap likod, ha. Harap likod. Go, go, go. Harap likod. Ito, bago bumalik. Ito na. Okay na, okay na. G1 na, G1 na. G1, 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 G1. G1, bilis, pre. Bilis, sumunod kayo para hindi kayo mamatay. Labas nyo, labas nyo, labas nyo. Pamanggaan tayo. Dito, pre. Singit to. Tingin sa akin. Tingin sa akin. Bilis, 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 bilis. Singit sa manggaan. Singit sa manggaan. Hintayin nyo mag-clashing, ha. Dito lang kayo, ha. Teka lang, ha. Balikan Phoenix, B. nasa baba, pre. Nasa worker, ha. Kita nyo, Phoenix, nasa... Wag na kayo sumunod, Gar. Makikita tayo kung nasa tayo, eh. Phoenix, nasa worker, pre. Kukompresin tayo niyan. Yung isa papasok sa kabila. Magtira, balik na kayo dito. 3, 2, 1, MH, pre. MH dito. Teka lang, ha. Silipin ko ulit last one, ha. Wait lang. Wala na yung DDS, ha. Ay, dito pa rin. Ready, 3, 2, pa G1 gate, G1 gate, tara G1 gate, wag dito, G1 gate tayo, G1 gate, G1 gate, G1 gate. 3, 2, 1, push base, push base. Putak yung corny, laro ng MP base. Eto na, oh, ready, makaseyak, mga luminita, puta, wala. Balik, uy, tama na. Uy, pre, tama na. Tama na, pre, masusundot kayo dyan, pre, G1 ulit, G1 gate, putang corny. Kago. Tingin tayo sa kaliwa, ha, tingin dito, ha. 3, 2, 1, balik pa tayo dito, pre, toto kaliwa, tingnan nyo ako, bilis. Dito lang, pre, ha, para pag may lumabas, ha, dito lang. Okay, ready. 3, 2, 1. MH dito. MH dito, pre. MH. Wait lang, pre. Easy lang. Likod. Dito, rapa likod. Okay, go. Okay, 147 up. Sige, palag. 157 up. Wala tayo scouter, eh. Sige lang. Wala tayo scouter. Sige. Bantay nga na isa, pre, pag ano. Apak tayo ng ano ng gate. Ay, ano pala, mid, ay, base. Sorry na, pre. DME. Problemado lang. Sige na, pre. Teka lang, ha. O, base mo na. Sige, base lang muna. Lilinis tayo, ha. Wala nga muna tatakbo, pre. Makipaglaro nga kayo dito. 3, 2, 1, MH dito. Andyan yung Phoenix sa G1. Sige, papush tayo ng likod, ha. 3, 2, 1, push likod. Bilisan nyo na. Takbo na, pre. Huwag na kayo mag-iwan dyan sa box. Push mo na yung Phoenix. Tapos harap likod, ha. 3, 2, 1, harap likod. Tara, harap likod. Harap lagad na likod, pre. Galing base. Go. 147 up. Sige, 57 up. Sige, palag nyo pa. Busin nyo gamit cancel, pre. Mag-heal yung mga FS, pre. Mag-pahil ako. Oh. Sige, palag pa. Balik kayo dyan sa may likod. Balik kayo dyan. Tingnan nyo naman yung ano, galing G1, pre, ha. Tingnan nyo, ha. Sige, balik dyan. Wait lang. Heal kayo, mga FS, pre. HT kayo. Teka lang, dito lang, pre. Compress kayo dyan. Papa-MH ako, MH. Pushing na sila, gumagalaw. Okay, ready. 3, 2, 1, MH, pre. Lipat tayo track, ha. Lipat tayo track. Track, hindi G1, pre. Track, uy, ito. Tapalan nyo yung mga bunga gumagalaw, oh. Lipat track. Track lang, ha. Track lang. Para pag may galing dito sa baba, pre, filteran nyo, ha. Dito tayo, dito. Pinakatabi sa pwesto dyan. Clear baba. Sige. Number 1 ulit tayo. Hayaan nyo lang. Nag-aabangan, eh. Ayaw nilang tumakbo, eh. Gusto base lang, eh. Ito na, likod Ayan, sa likod. Dito, tapal. Sige, tapal. Makase, up. 147, up. Sige, palag. 57, up. Palag. Baba kayo ng konti, pre. Mga nagsabi na. Palag ba? Piniguran lang tayo ng bibig. Tayo pinapalaman. Palag. Sige, pre. Lamang pa naman tayo, eh. Sige lang. Decode, pwede ka mag-scout, Okay. decode. Base. Okay, papa-MH ako dito, ha. 3, 2, 1, MH, pre. MH siya dito, pre. Tara na, push agad truck, pre. Bilisan nyo na. Go na. Push nyo na, pre. Ubos, labas ng truck. Bilis. Palubak tayo. Bilisan nyo. Bilis ang takbo, pre. Bilis. Ubusin nyo na. Palinis Tama ako, ko pre, yan, ha. Will. Ayun, sa baba. Ready makase, up. Go na, 147, up. Okay, 157, up. Sige, palag. Parking, ha. Parking. Diretso parking, pre. Parking. Bilis na, pre. Yung iba makinig na, pre. Huwag na kayo magano. Parking lang. Parking. Dito na sa lawa. Okay, lawa, ha. Kita nyo, ha. Lalabas Ayan na na, parking, parking ha. na. Dito, tapal. Makase, up. Uy, huwag tumingin, pre. 147, up. Okay, go. Tapal. Tapalan nyo, pre. Tapalan nyo pa. Palag pa. Puro sink. Putak din. Daming sink. Sige, palag nyo pa. Palag nyo pa. Okay na? Sige, base. Puta na, reso ko. Ayok. Nire-reso ko. Base nga, pre.
Follow MP kayo ha. Teka lang pre, paparevive lang. Re-revive lang ako. Punta mo kay Rereso ko ha. Eh na pre, 3, pre patrack kayo ha. 3 to 1 MH kayo dyan sa base. Track, papunta ng parking ko na. Go na, bilis. Talaba clashing dito. Bilis pre, diretso nyo na parking pre ha. Pre, bilis. Sige, palag pre, pahinga ako scouter pre. Sige, palag nyo pa. Laban nyo na pre, diretso nyo na. Sige, go. Tapalan nyo sa gate ha. Sige, palag. Sige, palag nyo pa pre. Recovering parking. Sige, palag nyo pa pre. Sige, palag nyo. Palagyan nyo ba? Ubusin nyo. Paubos ako, paubos ako. Sige, paubos ako. Paubos ako pre. Nasa lawa. Sige, balik kayo ng parking pre. Laba. Parking gate. Sige, palag nyo pa. Isan yan pre. Lawa. Pinuntahan nyo sa lawa pre. Sige. Filteran nyo sa lawa. Filteran nyo. Sige, filteran nyo sa labas. Sige, filteran nyo. Pasukin nyo na pre. Makasayap. Wala, 147 up. Sige, go. Guna. Tapalan nyo pa. Ayan, DDS sa likod. Ayan, DDS. Bitaw. May scouter pre. Sila may mga scouter. Sige, baka scout na to. Kainin na lang natin to. Scouter tayo. Sige. Naka-scouters lahat sila pre. Tamo, alam ko saan tayo tumatakbo. Okay. Sige, wait lang ha. Okay, papalo MP tayo. Papalo MP ha. Sige. Okay na. Up, MH, 3, 2, 1, MH pre. MH, 3, 2, 1. Tara baba. May pinakamarami Phoenix dyan pre ha. Kaya ano, sige baba. Patiin tayo. Nandun Bilis, pa sila patiin, sa lawa. Sige, patiin pre. Kanan yun, bilis. Tiyan mo na. No vision pa papa, no Pre, vision. dito sa kaliwang side. Tingin sa akin lagi pre. Malapit sa portalan. Tara, filteran natin sa lawa. Go. Wait lang ha. Pasukin nyo. Teka. Labasok ka tayo lawa. Ito na pre, pasok lawa. Bro, ready. Maka-up na. Uy, pasukin nyo na. Tara, 147 up. Sige, go. Wala pre, pasok po. Nag-hesitate. Ba't kayo nag-hesitate pre? Man, huwag kayo mag-hesitate pumasok. Putak ka, nagtitira balik. Tulog na yun eh. Ang tira balik. Huwag kayo magtitira balik pre. Tatamaan din kayo. Putak, ang dami kong nakita. Bumaba pa yung iba nung ano. Ginagawa eh. Papasukan nyo sa loob, tol. Huwag kayo magduwag, pre. Huwag kayo video kakampi nyo. Oh, ready? 3, 2, 1. MH na dito, pre. MH. Tara, patrack. Bilisan nyo na. Takbo na agad, tol. Bilis, patrack. Recovering pa. Bilis dito yung iba. Bilis, pre. Pa-parking. Bilis. Bilis, pre. Kailangan madamayan natin yun para makahabol tayo sa kills. Bilis. Recovering pa, Phoenix yung iba dito. Sige. Diretso labas. Ha. 3, 2, diretso lawa. Pakapal dito sa entrada ng lawa. Pakapal. Bilis. Pakapal. Palawan. Dito na yung kompleto na. Pasok na lawa. Pasok na. Ready makasaya. Okay, 147 up. Okay, palag nyo ba? Paubos ako. Okay, bahayan nyo. Bahayan nyo. Bahayan nyo. Likod ha, DDS daw ha. Sige, DDS daw ha. Reso patay. Parang baklaan. DDS patay. Sige, oh. Pre, tinatamaan nyo iba pre. Pasok, uy, try pack nyo. Sige, bitaw nga. Bitaw. DDS, TN ha. Sige. Okay na, dalawa na lang lamang. Sige lang. TN na yun ha. Okay, ready. 3, puta, nandiyan na sila. Okay, ready. Mid tayo, mid. Patiyan tayo rin ha, patiyan ha. Okay, ready. 3, 2, 1. MH agad pre. MH. 3, 2, tara, baba. Patiyan na. Bilis, pabilisan tayo. Kailangan sumandwich doon. Go. Patiyan. Sige, recovering nyo na. Sige, patiyan. Entrada ng lawa. Pakapal. Bilis, pakapal ha. Hintayin nyo kami pre ha. Walang pupush mag-isa ha. Oh, ready, 3. Pushing na. Balik tayo parking. Balik. Bilis parking. Tingin sa akin pre. Balik parking. Hintayin nyo yung DDS 1 pumush pre. Nasa sandwich tayo lagi. Dito lang. Wag na kayo mag-ano. Yan yung scout. Sige. Tingin nga likod ha. Wala pa? Sige. Andun na DDS? Wala pa? Wala ka pa vision. Ang lasin ko sa vision sa TDS. DDS, likod. DDS. Oh, likod. Tara pre, gate. Tapal ha. Ready, 3. Oh, dito lang pre. Dito kayo sumingit sa kanan lagi pre. Para hindi kayo maipit ng dalawang guild. Maipitin na kayo na Phoenix. Pushing Phoenix. Matik yan ha. Pre, apo. Oh, ready. Dito tayo. Lubog. Putak ting lag yan, boset. Oh, ready. 3, 2,
Okay, sige, ano sila mag-clashing. Huwag masyadong lumubugoy. Dito lang, oh, dito sa macro ko, oh. MH, MH. Phoenix palubak ha, Phoenix palubak, Wait lang, Phoenix Kuya palubak, liligo Okay, ko ready, lang 3, palabas tayo, palabas. Bilis, labas, palabak. Bilis, Dito na sa bilis. low LP, Phoenix palubak, Phoenix palubak. Ito na, ready pa kasi. Ito, nauna tayo. 7 up, sige, palag niyo pa, ipit yan. Dami nilang gaming. Tangin na, yan na pa, pre, DDS. Papatay niyo Sige, ako, palag niyo Patay niyo pa. ako city pa trade Palag- ko, ang hirap umabot. Palag niyo pa. Titihan nyo daw Ah. yung scouter. Sige, pre, patrakandaan. May pengi daw box yung scouter, pre. Patrak nga daan, bilis. Palo MP na pala, MP. Ready, 3, 2, 1, MH agad, pre. Palo ba? Tara, go. Na MH. Tara, go, palabak. Sige, go, palabak. Recovering yun, ha. Yung sync lang naman yung nagpapano dyan, pre. Sige, bilis. May kasama kasi silang sync, di tayo tumatama. Okay, palag. Wait lang, Beka. Palag. Ubusin nyo, ha. Tingin na parking. Meron. Meron ba? Teka lang, wala kaming MH. Wait lang. Parking. Ayan, inubusin nyo pa. Parking nga lahat, parking. Sige, parking lang muna, wag kayo lilitaw. Teka lang, pre, easy lang. Pa-MH na ako, ikot tayo, Pati. Pushing Paano tayo, lawa. pre, palibak ulit. Pushing Ready, lawa. 3? Lawa pa Okay, rin, ready, three, lawa pa rin. MH, dito na. Tingin sa akin. Tingin sa akin. Dito. Umahal sa lawa. Nagpapasukan Sige, dito lang. Okay, ready, dito lang, sa labas, ha. Men, tingnan nyo likod, ha. Men, pa-scout ako ng likod, ha. Para hindi tayo malilikuran ng DDS, ha. Ito Pa-scout, na sa ha. likod, Mabilis, ito na sa likod, mabilis. Likod na. Harap muna tayo parking. Bilis. Mabilis sa kilos, pre. Bilis, kilos. Yung iba, huwag na magstay. Huwag nyo lapasin. Kanan. 3. Mabilis. Tingin sa akin. Lawa pa, Phoenix ha. Okay, sige. May ikot ulit yan, ha. Ikot ulit yan ng upper MP, ha. Huwag na kayo muna pumush ng ano ba ka. 3 to 1 MH. MH. Hayaan nyo magsalpukan. Bewel. Papasen, pwede kang umikot dito sa likod, ha? Sige. May daan doon. Okay, ready, 3, 2, 1. Tapalan nyo muna yan, oh. Patay, oh. Okay na. Tama na, oy. Dides, nandito sa may ano, Tama na. lubak la, Dides, Pushing lubak. sila, ah. O, DDS to back. Okay. Dides, lubak. Hindi, ito na. Ito, 3, 2, 1. Tapal mo na sa Phoenix. Go. Lubog kayo. Ikot. 3, 2, 1. Tapalan nyo rito, ha. Papasukan nyo. Gago, pre. Ba't mapal? Sige, palag nyo ba ikot? Ikot. Balik na. Patiin na. O, dito. Compress. Lubak, lawa, Phoenix Compress muna, pre. Uy. Bilis. Papa-MH ako lang kay MH. 3, 2 na MH. Puta, iwan na nga iba, pre. Ang titigas ang ulo. Tara, palabak. Pre, Elgar. bilis. Lawa, Phoenix. Dides, wala Okay, patayin nyo muna yung palabak, pre. Palabak tayo. Bilisan nyo. Walang maiiwan. Lubak. Bilis, low MP. Bilis, low MP. Low MP. Tingin nyo, Gimao, pre. Walang magpapaiwan. TNDDS. Okay, ready, 3. Okay, kita. Hindi, kita rin tayo. Dito, tara, punta tayo. Go. Dides, tulay. Sige, patuloy, ha. Pre, TN lang. Walang pupush, TN lang. Hintayin nyo lumabas yung Phoenix. Pipushan yung DDS, tsaka tayo papangatlo. Pag may nakita na kayo patay sa gilid, ha. Teka lang, pre, ha. Ayan, nandiyan lang sila sa tulay, pre. Dides, tulay ha. Kita ko nga, ayaw. Napupunta sa akin yung box. Oy, pre, bigyan nyo naman ng box yung scouter. Bangis, ipapasa ko na lang. Okay. Teka lang, pre, uy. Easy lang. Uy, TN lang muna, pre. Teka lang, papaimage ako. Dides, kasin ha. Okay, ready, 3, Good shot. 2, 1 MH. Saan, Papa? Tulay, Dides. Wag niyo pupushin yan, pre. Liliko lang kayo ng Phoenix. Dito lang, oh. Tingin sa akin, macro ko, oh. Pupushin kayo ng Phoenix dyan, pre. Iipitin kayo ng iipitin yan, pre. Putok, ting yun. Hindi gagalaw to. Pushing, Dides. Tara, push na. Kalas, baka sayap, go na. 147 up. Sige, go. 147 up, cancel. Sabay niyo Phoenix, ha. Ito na, Phoenix, pre, buka. Iba, pasok ng portal pag di na kaya. Sige, palag pa. Sige, palag, pasok mo na portal, yes. Sige, palag niyo pa. Okay lang, pre, nabot. Sige, okay lang, pre. Pangalawa na ulit tayo, nabol ko lang yung kills ko. Lahati lamang, papa. Sige, wala, pre. Ang hirap. Puro swing gaming yun, pre. Kita nyo naman. Pagka ano. Like lower MP ha, Phoenix ha. Okay, ready.
Ready, 3, 2, 1. Image ka dito, pre, sa base. Phoenix. Wag muna kayong lalabas hanggang di lumalabas yan, pre. Laruin nyo dito. Man, wag kayong lalabas. Low MP, Malilikuran kayo. Phoenix, palubak. Okay, sige. Dito lang tayo. Laruin nyo lang to, ha. Laruin nyo lang to, pre. Takte, titira-tirahin kayo niyan. Konti lang lamang natin. Sige, palagay, no? Tara, sundan nyo, G1. Makasi, up. Go na. 1 for 7, up. Phoenix, salubak. Sige. Balik kayo tuloy. Balik kayo ng base, balik kayo base, pre. Pupushing kayo ng Phoenix, pre. Babalik kayo base. Bumalik na kayo ng base, pre. Pupushing kayo ng Phoenix, hoy. Ay, putik kasi ng ulo, pre. Bumalik na kayo ng base, pre, sa bilog. Phoenix na patak Phoenix. Yan na, packet na, ha. Andito na, palayas ka na. Okay, sige. Kita nyo na, ha. Take advantage lang yan, pre. Dito lang, magtira balik, magano kayo, labas balik muna kayo sa bilog. Papa-image ako dito. Hintayin nyo mag-react yung DDS. Ready, 3, 2, 1, image. Hintayin nyo mag-react yung DDS, pre. Sige. Pasiting nga ako, party natin. Tira balik lang kayo, Ayan, no? Pwede naman, 1 for 7, up. O, balik. Hintayin nyo mag-react yung DDS, pre. Lagi tayo nalilikuran yan, eh. Ganyan ang ginagawa, eh. Ganyan lang. Laruin nyo dito, pre, para walang magkaanuhan. Di walang magkakilan. Yes, bababa kayo, lilikuran kayo, pre. Iba sa atin, ang bagal kumilos. Guys, pwede kayo dito sa portal. Hindi kayo matitira. Ay, mamaya, mag-portal ako. Naabutan. Ayan na, ready, 3, 2, 3, 2, 1, image, pre. 3, 2, push na, pala, go. Go na, pre. Bilis, 1 push na, up. Okay, palagyan nyo. Paubos ako. Ayan pa, Phoenix, pre. Balik kayo base, pre. Balik kayo base. Okay, ready, 3, 2, 1, image nga dito, pre. Teka lang, ha. Hintayin nyo Phoenix, ha. Hayaan nyo muna. Low MP pa Phoenix, ha. Okay, sige. Papa-apak ako ng mid, ha. Bilis. Ang bagal bumalik nyo iba, pre. Pagkatira nyo, bumalik agad kayo. Okay, ready. Bilis, papa-apak ako ng mid portal. Papa-image ako dito. Papasok tayo ng mid portal, ha. Okay, ready. 3, 2, 1, image, pre. Pasok mid portal. Bilis. Pasok agad. Pasok. Papa Zen. Saan? Hindi yata hitable pag nasa portal. Pag nasa bilog pa kayo, hindi na-hit. Hindi na-hit. Okay. Okay lang yung bilog. Yung portal hindi na-hit. Okay. Sige. Okay, ready. 3, 2, 1. Tara, palo MP. Go. Palo MP. Bilisan nyo. Low MP, Magkakash low MP. Clear. Dito lang. Pap. Tigil. Putak ting yan. Ang corny ng laro. Ang putak sandwichan. Teka lang, pre, ha. Sali lang ako meeting namin, ha. Okay, dito lang muna. MH dito. Wala pa rin. Dito Wala pa yata sila. wala pa. Sorry. Andito sa worker, Phoenix. Rito, tara ba, worker? Push tayo. Wait. Pakapala. Ready? 3, 2, push the worker. Unahan nyo sa pwesto, pre, ha. Umakyat. Papa, PC. Tara, habulin nyo, Trent. Tayo mga nahuli lang, ha. Trent, habulin nyo. Daming huli. Sige, palag. Habulin nyo. Ito, Ziva Nation. 3, 2, 1, ready. Makasi. Balik. Pre. Uy, awat ka. Flashing. Discord. 3, 2, ito. Tipitin nyo dyan. Ready, makasi, up. 1 for 7, up. Sige, go. Cancel. Gamit cancel. Sige, palag nyo pa, pre. Iniikutan lang kayo. Hindi talaga tayo ubra, pre. Sige, okay na yan. Hindi mo talaga tayo ubra, pre. Kasi may sync sila. Hindi talaga tayo ubra na. Klaseng. Renta. Ang dami nagwa-1, dami na DC. Paasikaso muna. Okay, ready. Sino wala sa party? Okay, ready. 3, 2, 1. Image na dito, pre. Palo MP tayo. Palo MP. Ay, putak to yung mouse ko. Palo MP. Bilis. DDS mid, ha. Sige, palo MP muna. Gago yung mouse ko. Lubat yung mouse ko. Sige, palo MP muna. Phoenix 30. Sige. Renta, layo pa yan. Men, pag nag-clashing sa G1 nakakit tayo, ha. Easy lang, ha. Inakiten, pasali po. Yamada, sali mo si cannabis. Ano yan? Alert na yung mga PL. Alert na lang. Ayun na sila, DDS, ha? DDS. Tapal na. Sinasali ko, hindi na-accept eh. Sige pala, Rampage. Sarap, oh. Sige, DDS pala, palo MP. Pre, balik kayo base. Balik base. Sakit na. DDS low MP. Ay, Phoenix pala.
Takte, wala Packet na, packet na, packet na. Sige. Takte na, lobat yung mouse ko, ayup. Okay, ready. Wait lang, ha. Pag ano, huwag niyo i-reso yung mga kasama niyo pag ano talo Pumasok na tayo. mid, Low entry Phoenix, low entry Phoenix. Okay, ready, 3, 2, 1, MH, pre. Mid Low DDS. entry pa, low entry pa, low entry pa. Low MP, wait lang, ha. Gagi, mouse ko, ayaw yun. Okay, ready, 3, 2, 1, MH, pre, ha. Baba. Tingin ka lang low MP. Worker pa, ano? Ay, Phoenix pa, worker. Tatlong bilog. Okay, low MP muna, low MP. Uy, putak, wala pa kasi. Nauna na, yun na DDS, ready makasya. Takte kasi, wala pang command, pre, pinapangunahan nyo na. Generator Phoenix ha, generator Palagan Phoenix. nyo na yan. Takte kasi, yung ibang naman, pre, wala pang command. Last yung generator Phoenix. Thank you kasi yung commander. Pre, respect ko naman, pre. Respect naman yan. Alam nyo naman na yan. Ayaw nyo natalo, Para sa Singapore din sa Ano kaan. naman? Oo, huwag niyo na i-reso pag talo ha. Grabe yung bawas. Yung nagpapa-MMR dyan, talo na nga tayo. I-reso pa kayo ng reso. Okay, ready, 3, 2, 1, MH, pre. Ito sa Teka G1 nga lang. pa. Kulit mo. G1 Phoenix. Sige, G1 muna. Wala mo na papasok. Wait. Wala mo na lalabas. DDS Nasa mid, DDS mid. Puta ka na. Andito pa sa G1 Phoenix ha. Sige nga, pre. Pasalo nga ako saglit. Saglit lang. Pasalo. Pa-mute nga daw yung may background news. May background. Pasalo mo na saglit. Yung iba kasi, pre, dumediretso sa inyo eh. Pasalo mo na ako saglit lang. May ayos pa ako. Wait lang. Papalit ako ng Kinig kayo. Kinig lang. Pasali nung I'm so lucky. Pause mic deck, pause mic. Wala akong sin sa ano, Phoenix ha. Wala. Low entry Phoenix, low entry. Peng ka PL nga, Peng. Low entry Phoenix ha, Daming low na entry. easy. Tara, pasok mid. Kuya Will, asan na yun? Low entry Phoenix. Okay, Phoenix. Sige. Sorry ha, maingay dito. Worker Phoenix ha, worker Phoenix, tatlong bilog. Tara, Palo MP na to. Low MP tayo. Ito MH, low MP. Tara, push. Tara, walang atras ha. Low MP, Eto na, clashing na. Tara, 3, 2, 1, push. Makase, up. Okay, banat. Okay, bawal na. Angat, base. Pa-base. Tugisin yung mga tumatakbo. Tara, baba. Low MP muna. Kago, ito po. Linisin nyo to. Okay, base. Ayan na, bababa yung DDS dyan ha. Patingin na lang. Tipis, kagi. Ayan na, DDS, harap. Okay, tornado muna, makase. Nice one, Berk. Ubos kayo, par. Pre. Ubos kayo. Worker Phoenix ha, worker Phoenix. Yung mga namatay Okay, sa kanila. base muna. Ron, pasali Ron. DDS ano. Saan yung iba? Phoenix sa Dami na busy ah. Okay, base muna. Pa-full buffs na, Pasali ni bilog. Don ha. Pa-full buffs na sa bilog, be. Nag-mid DDS ha, nag-mid DDS. Palubak Phoenix ha, palubak. Nasa yung PL Kuya Will. Sige. 3, 2, 1, damage. 3, 2, 1, damage. Salin nyo muna yung walang party. Palubak Phoenix, palubak. Tara, Jit. Tara, baba. Dito, daan sa truck. Sa truck, be. Okay, push. Low MP may mga Phoenix pa. Okay. Walk muna yung nasa harap. Antayin nyo kami Ito na dyan sa DDS, baba. low MP, low MP. Ito na Phoenix ha. Ito na yung Phoenix, be. DDS, low MP, magkaklas. Sige. 3, 2, 1, push. Low MP. Classing na to, pre, classing na to. Okay. Tulak na. Linis na lang to. Makase, up. Okay. Banat lang, par. Huwag kayong matras. Okay, tulak. Kaliwa. Low MP, kaliwa. Okay, ubos pa rin. Puro safety na sa Phoenix, pre.
Ayan, ubos naman eh. Okay, score. Third tayo ha. Full buffs dito sa bilog. Full buffs dito Huwag sa na kayo bilog. magreso ng kasama, boy. Huwag talo. Okay, full buffs bilog. Kasali yung ano, seriously. Alert sa PL. Okay, full buffs dito sa bilog. 3, 2, 1, MH. Pa-G1 tayo, pa-G1 ha, pa-G1. Tara, push G1. Dapat inaalam mo yun. Okay, walk muna yung nasa harap, Gagi ang ingay sa Discord. Phoenix paano? Kanino yun? Ah, Mute isang nga. inyo, pre. Yung deck kanino yun? Kay deck na yun. Maingay. Oo, sorry. Okay lang. Okay lang yan. Siya nag-scout Ilaw eh. nyo na lang yung volume. Ilaw nyo na Tara, lang. tara, Palo nyo na lang, palo na lang, pusuyo. Tingin sa macro, bababa tayo worker ha, dito. Worker clear, pre. Okay, dadaan lang tayo dito. Naiipit eh. Okay, push lo MP. Wala akong sinsan. Phoenix. Okay, push lo MP. Pati NT. Pero mabilis lang ibenta kung kay lock yun. Kasi Okay. isang ako Compress muna, papa-MH tsaka compress muna, papa-MH. Hindi na kaya. 3, 2, 1, Bigyan. MH. Tara, push tawa. Ang inasan to. Wala Wala akong sin, naman, tara, ano, lubak. May 20, tapos sa kumiyak ako. Saan nagka-clash? Ang ina mga to dito na dumadaan te. Tara, get face. Wala akong dito, wala dito. Ito na. Tara, 3, 2, 1, makase, up. Okay, combo, up. Okay, push nyo lang. Recovering to pa, Okay, banatan nyo. Okay, wait lang sa bilog yung ano, mga namatay ah. Ubos, gag. Trap. Okay. DDS, ayan ah. DDS. Okay, banatan nyo pa. Kaya nyo pa, yung mga nasa baba. Oh, makit na kayo par. Lusaw DDS, Ubus pa sila. Okay, push base. Meron na sila lahat. Okay, pasok bilog. Tatawagin niya na yung 60. Ay, dito. Tatawagin niya na yung 60. Yung blitz Bilog. na lang. Bilog. Ito 1 MH. Tara, G1. G1. Okay, G1. Antayin nyo sumugod yung DDS. Konti na lang lamang yan. Marami na iwan. Okay. Sa isang daan ko, sabihin ko Okay, dito lang ha. bumalik sa ibang dalawa. Swerte ka nun, sa nakaka. Okay, dito lang. Diyan lang kayo ah. Pa-portal to sa mid eh. Wala ako eh. Gusto ko sumusunod. Phoenix pa worker ha. Phoenix worker. Tara, eto boss. Salpok DDS. Makase, up. Ayan, matras. Okay, Huwag banan. kayo matras, unahan nyo lang ng bitaw. Ako lang to. Pick ko na to. Worker low MP ha. Ayan o. Sabi Ayan mo, na, slide na. Huwag kayo matras, unahan yung bitaw. Pabase na. Sige. RG lang sa bilog muna. RG sa bilog. Pabaps na. 3, 2, 1 MH. Up MH. G1 tayo ah. Pabitaw MH. Habol tayo sa G1. Kasi Phoenix sasabihin sa pabase. Okay. Pabitaw MH. CD ako, CD. Kuya Well pa. Kompleto sila. Ah, sige. G1 tayo. Pagbitaw ng MH. Up na MH. Phoenix Okay, worker, G1, Phoenix push worker, G1, galing push G1. G1. Okay, push G1. Push G1, tara, baba ulit Palo sa MP na worker. Phoenix ha. Palo MP. Paikot tayo. Sige, sundin nyo lang yung command par. Ay, Dance isa sa lang. worker. Palo MP. Pareso ako. Nadadaanan Ikot niyo ako. tayo eh. Thank you. Asa- Ito, ipit na to. Push nyo na, be. Kasi up. Okay, pasok dito sa may, ang tawag dito. AMP. Pabase. Low MP yan, mama. Ay, lahat lang. Yung pabase. Slide ng low MP. Agonos, kago. May slide. Be, sundin nyo lang muna yung command. Iikot tayo eh. Sali ako nasa base ako. Okay, pa-full buff dito sa bilog. Klaseng. Pa-full buff sa bilog. Bababain natin yung low MP. Klaseng. Okay, 3, 2, 1, push. Wait, Tara, ano? low MP. Full wave muna kayo.
Madaming Eto, na-DC. tayo eh. Ah, dahil Kami ba? nag-one Sige, ka. sige. Worker yung ilang Flashing nga, low MP. Flashing low Eh, MP. Back muna sa base, back muna sa base. Umiikot Manipis yung na Phoenix. lang to, manipis na lang to. Madami nag-one. Okay. Salin nyo muna yung mga party. Balik Phoenix, nga muna ano sa ah, base. Phoenix Worker, tatlong Okay, bilog. balik sa bilog muna, balik sa bilog. Umikot yung Phoenix nasa Ay, G1. mga PL, galaw kayo, uy. Mga PL, pasali please. Mga boss, pwede kayo lumabas din sa bilog dito, dito sa amin, no? Hindi naman Worker pa, worker pa, Phoenix, Hindi naman worker pa, nahihigit dito, Phoenix. lumabas kayo dyan sa bilog. Dito, sa mid portal ba yan, Mang John? Hindi, ito tong palibot ng may portal, itong pie square. Ah, Ayun, may guhit naman yan eh, oh. Ayun, oh. Alo, MP na Phoenix. Pwede kayo Alo, lumabas MP na, dito alo, para MP hindi na. kayo madisi. Alo, MP na, Phoenix. Ito sa G1 at tara, push G1, DDS. Okay, push G1. Ito na sila, umiikot ha, nasa may manggahan ha. Andito yung Phoenix, back. Dito lang kayo sa gate, antayin nyo mag-clash. Be. Ayun, clashing na, tara, push. One, up. Okay, push nyo lang, be. Huwag kayo magtira balik, putang ina. Pagkakataon natin to. May na ako hindi ako nag-rest. Sabay. Kaya magtira balik pre. Kaya magtira balik, ang daming umaatras. Ano ba yung game sa inyo? Ba't nagtitira ba sa Sagad nyo na yan. Okay, papiruin, ikaw na. Okay, MH dito muna base. Worker Phoenix ha, Worker Phoenix. Okay, apak mid. Pasok mid portal. Doon na ako magpa-MH. Bilis. Nata to papa, pa G1. Sorry na, may need dito ha, pasensya na kayo. May need dito. Okay, ready. Wala mo nang kikilos ha. Clashing na ba? Wala pa no? G1 Phoenix. Okay, ready. 3, 2, 1, MH ha. Pag ano tayo pre, palo MB muna. Balik, huwag tayo susunod. DDS, Wag, pala sinabi MP. nila yung ano ha. Dito Sabungan lang. DDS, pwede kayo mag-low MP sa Okay, ready. 3, 2, 1, tara palo MP. Go. Pwede nyo ipitin Ito na pre. Ito na, Kaliwa. Ang kasi ha. DDS, sabungan, pababa ng worker, DDS, Okay, pababa ng palag. worker. Paubos pa ako. Okay, paubos pa ako. Yung mga Z-Nation na lang. Z-Nations na lang, pre. DDS worker ha, DDS worker. Z-Nations na lang. Tapal pa DDS gamit cancel. Pre. O, base na iba. Base. Okay na? Base ha? Makakapit na natin, pre ha. Teka lang, base. Uwi ka, Peng. Sige. Phoenix pa worker ha, Kailangan Phoenix pa worker. G1 tayo, men ha. G1 tayo. Ready? 3, 2, PL nga muna. One, Gusto G1. ko talaga masali. MH. Phoenix G1. worker, Phoenix worker ha. Okay. GH. G1. Walang pumapansin ako na Palo magsasali. MP, Dito. Phoenix, palo MP. Sige, dito manggaan. Ay, dito, grass. Wag manggaan, grass. Baba dito. Sige, go. Bilis, baba. Pamit. Ready, 3, 2, 1, pasok mid ha. Tara, pasok mid. Pasok. Pamid, di ba? Pamid. Ito na, pre, pamid. Go. Pala, ready, makasig. Kaya, una. 147. Up. Sige, go. Busin nyo. Puro ano, yung mga sync, pre, pakiano naman ako, pabiyay ako. Sige, paubos ako. Sige, palag pa. Ang dami nila ang sync, no? Ang hirap pataan. Oo, puro tayo. sila papa. Sige, palag nyo pa. Kita ko pa. Sige, kaya pa. Grabing sick, ang hirap tapalan. Okay na. Base ha. Teka lang, ang lag ko putek. Base. Okay. Ready, 3, 2, 1, MH ha. MH. Pala yung tayo. Go. Pala yung Bilis ka, shift na dun. Ay, pasok pala mid. Pasok mid. Mid portal. Mid portal. Bilis, flashing sila sa mid. Eto na pre ha, 7. Yung Rinochi ka, nasali ba ng MH ha. party? 5, 4, 3, 2, 1. Palagan nyo na. Ubus na yun, pre. Go. Linis. Makasi up. 147 up. Paubos mo lang. Puro sync ka na. Sige, go. Ubusin nyo. Sige, ubusin nyo pa. Ubusin nyo pa. Ang dami nilang sync yan. Sige, tumatama na kayo. Sige, pre. Sige. Paubos pa ako. Okay, bitaw.
Phoenix, ano pa? Okay, Mid pa, bitaw. Phoenix, mid Yung pa. inod na pasali naman yung PM. Ay, God. Kanina pa yan. Flashing, DDS mid, Phoenix. Kanina pa nagawan yan, Okay. inod. Ready, 3, 2, apak mid. Papa-image ako dito. Bilis, apak mid. 3, 2, 1, MH pre, pasok. MH, tapos pasok pre ha. Bilang na ako ha. 8, 7, 6, Grab City, 4, 3, 2, 1. Lahat na nasa paligid pre. Palagan nyo na. Alam mo, kumalas na kayo. Sige, kalas. Siyempre, Papa, may hindi. Go. Palag lang. Takting lagyan, hayop. Palag nyo lang. Para lang mahabol natin yung isa. Sige, go. Sige, okay na, bitaw. Oh, dalawa na lang lamang ha. Ang hirap talaga ng Phoenix. Puro sing sila, Papa. Pamid Phoenix, pamid Phoenix. Pamid. Sige. Ayun na, Okay, pumasok na. lamang na tayo, Pabid. Pumasok Apak na. mid, wait. Apak lang. Pumasok na mid, Phoenix. Okay, wala pang DDS. Hintayin nyo Wala muna. pa, Papa, wala akong sing. Wala pang DDS, pre. Okay. Wala pa. Sige. Ano, Hintayin lang muna. DDS, oh. DDS. DDS sa baba. DDS. MH dito. Low MP DDS. Okay, MH. Halo, MP na Phoenix. Wait lang, wala mo nakikilos sa masama. Low MP. Tara lang MP. Low MP, parehas. Tara, go. Sige, go. Low MP. Go. Ready makasi. Up, no? Bypassin nyo na. 147, up. Sige, palagan nyo na. Palag nyo. Busin nyo lahat yan, pre. Busin nyo. Low MP lahat. Low MP, balik. Interes. Bilang, low MP. MH dito. Lamang na tayo sa DDS, ha? Papunta na DDS sa inyo, papunta na. Okay, ready? 3, 2, 1, tapal. Tapal, low MP, makasi, up. Phoenix, lumabas na ako. Worker top. Akitin nyo na kaysa sa malikuran kayo ng Phoenix. Akitin nyo na. Tapos base lahat, ha? Sabi sa akin, potential sa rin. Oo. Ano, pwede bang set? Phoenix, Worker, palaw Base MP, Phoenix. Okay. Diyan lang muna kayo sa base. Papa G1 ako. Wait. 2 minutes. Tira, balik ka lang kayo Bawal dito. Ayan lang kayo dito. Balik ka. Okay, ready? Low MP, Phoenix, ha? 3, 2, 1, MH, pre. MH. Apak mid. 3, 2, 1, pasok. Susundan natin DDS. Go. Drop City, pre. 7, 6, 5. Sundan nyo, 4, 3, 2, 1. Sundan nyo na. May MH kayo. Go. Ready? Makasi. Up. Pwede na. Go na. 147. Up. Kinabahan kayo. Huwag kayo lalabas. Okay, go. Sige. Palag nyo. Ipalag nyo. Palag nyo pa. Yan ang Phoenix. Palag nyo pa. Oh, Phoenix pa. Pakipil ka lang ako. Sige lang. Okay na. Nag-clashing na. Sige, base. Ayaw niya ng ano eh. 1 minute. Phoenix pa, base. Okay, sige. Mapalo MP ako ha. Ready, 3, 2, 1, MH pre. MH, baba, bilis nyo. 3 to, tapal, balik. Makasi, ha? Likod na Phoenix ha. Deliveran tayo. Low MP. Akit yung base. Tulak nyo hanggang base. Bumase kayo. Magbilog. Ngayon na Phoenix pushing. Okay na? Okay, papa-MH ako dito, pre. Pupushin natin yan, ha? Base lang. Base. Phoenix, low MP, palaw. Ready, 3, Dito sa baba. Low MP lang. 1, MH lang, pre. MH. Gagawin mouse ko. MH pre, ha? 26 Tira balik na lang kayo dito. Sige, tira balik kayo dito. Ayan, sundan nyo na, Pachiwan. Go, Pachiwan. Okay, ha? Okay, 147, ha? Ayan na, 157, Phoenix na, up. papasok na Phoenix. Sige, tapal naman gate. Sige, bawas na lang kayo. Go. Sige, okay na yan, pre. Nice game. Sunod na TW, sunod kayo, Papa. Oo, mahirap nga, pre. May mga nauna kasi. May
Mahirap talaga mag-command ng TW sa totoo lang. Di ba ako nag-receive ko? Kumpara sa CW. Madaling araw. Mas mahirap sa TW malawak. Kasi ako. Sensya na rin kayo sa ingay. May bisita kasi ako. Saka ano, men? Anong tawag dito, Kawawi men? Puro, ka. hindi, men, puro sing kasi yun. Di talaga tayo tumatama. Kita nyo na kailang, ano tayo dun? Bilang class, puro miss. Sige, nice game, nice game. Thank you, thank you. Nakakot nila yung Archer. Pinag-actiwan natin. Partner. Di ba, pagsilosan nyo na yun. Tanda na, 53. Sakit. Saka parang nag-iba yung damage, pre. Parang nag-iba yung damage. Parang mas sumakit. Sabi mo, salita nila